बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से कभी कभार अजीब सवालात पूछ लिए जाते हैं। एक लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह का पैगाम लाने के लिए वही के अमल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगाम लाते थे, क्या ऐसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको कहा कि आप डॉक्टरी यानी कि मरीजों के इलाज करने वाले पेशे को छोड़कर रूह का इलाज करने वाले डॉक्टर बन गए हैं? साथ में इस लड़के ने ये सवाल भी किया था कि क्या आपको 100% यकीन है कि आप जन्नत में जरूर जाएंगे? यानी कि इस हद तक यकीन होना जैसे कहीं से मालूमात नतीजा सामने आने से पहले ही किसी को मालूम हो जाती हो, इस हद तक यकीन होना। ये दोनों सवालात बहुत दिलचस्प भी हैं, अजीब भी हैं, इन पर हैरत भी होती है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब देखकर हमें बहुत से सवालों का जवाब मिल जाता है। यह सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक को भी इतना उकसाने वाला था कि सवाल सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक बेताब नजर आए कि वो इस मामले पर बहुत वाज़ेह और सख्त जवाब दे डालें। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाले ने क्या कहा। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। To our brother here, brother Theophilus, if I'm not mistaken, please you can pose your question. Yeah, my name is Ayad Olane Theophilus. My question has to do with we understood according to the Quran that Prophet Muhammad had a encounter with Angel Gabriel before he started his ministry. Likewise, other prophets too in the Bible. ये लड़का ताल्लुक युगांडा से रखता था और इसने अपना इस्लामी नाम बताया था, जिससे तासुर लिया जा सकता है कि ये शख्स मुसलमान है। इसने कहा था कि कुरान पाक में लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद से राब्ता हुआ करता था, एक कांटेक्ट था अल्लाह के साथ। इसी तरह से बाइबल में भी कुछ ऐसे ही हवालाजात मिलते हैं, यानी कि अल्लाह से किसी भी किस्म के राब्ते के लिए कोई जरिया होना चाहिए, जो कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है या अल्लाह की जानिब से कुछ भी हो सकता है। इन मालूमात को देखते हुए मैं आपसे आज वाज़ेह तौर पर बड़ा सीधा सा जवाब चाहता हूं कि आपकी प्रोफाइल में लिखा है कि आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, मरीजों का इलाज करने वाले, लेकिन वहां से आप रूह का इलाज करने वाले डॉक्टर बन गए हैं, मुबल्लिग बन गए हैं और लोगों की रूहानी तालीमात देते हैं। तो आपने मेडिकल डॉक्टरी छोड़कर इस पेशे में आने का फैसला किया। क्या आपको कहीं से अल्लाह का पैगाम आया था? कोई राब्ता आपका भी ऐसा ही है क्या? कोई पैगाम रसानी होती है आपके और अल्लाह के दरमियान? इस लड़के के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए ताकि आपको अच्छे से सवाल समझ में आ जाए। Muhammad had a encounter with Angel Gabriel before he started his ministry. Likewise, other prophets too in the Bible. Sir, doctor, I want to ask categorically, because in your profile, in your CD, you were a medical doctor, which is a glorious work for humanity. Now, choosing to be a doctor of soul, did you had an encounter, or you have a call, or you have a encounter with Angel Gabriel? That's one. And two, do you know if you die, you are going to Al-Jannah confirmably? And what are your इस लड़के ने जहां डॉक्टर जाकिर नाइक से ये कहा था कि क्या आपका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कोई कांटेक्ट हुआ है, कोई राब्ता हुआ है, जिसके बाद आपने ये फैसला किया कि आप मेडिकल नहीं बल्कि रूह के डॉक्टर और मुबल्लिग बन जाएंगे? और सवाल के दूसरे हिस्से में दूसरा सवाल, अभी इस लड़के ने आधा ही बोला था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी नशिस्त छोड़कर माइक्रोफोन की जानिब चल पड़े, और इसने दूसरे सवाल पे कहा था क्या आपको 100% पूरा यकीन है कि आप जन्नत में ही जाएंगे? इस लड़के का ये सवाल मुकम्मल होने से पहले ही डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने आन खड़े थे, और इसके आखिरी जुमले को मुकम्मल होने से भी पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक्रोफोन पर बोलना शुरू कर दिया और कहा कि हमारे इस भाई ने हमसे एक सवाल किया है, जिसको डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने अल्फाज में बयान किया। जरा ये मनाजिर देखिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब का उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश किया जाएगा। Do you know if you die, you are going to Al-Jannah confirmably? And what are your indications that you are going to the Jannah? That's The question that did, like how Muhammad sallallahu alaihi wasallam had contact with Archangel Gabriel before he became a messenger, did I have contact with Archangel Gabriel? डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने आए और ऐसा लग रहा था कि उन्हें जवाब देने की बहुत जल्दी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि हमारे इस भाई ने सवाल किया है कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए वही आती थी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, तो क्या डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी ऐसा ही होता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अभी इतना ही बोला था, इस लड़के ने बात काटते हुए लुकमा दिया और कहा कि लाजमी नहीं कि वही ही नाजिल होती हो, ये भी हो सकता है कि
کوئی علامت ہو, کوئی بشارت, کوئی پیغام, کوئی خواب, کسی اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے زیادہ بحث کیے بغیر کہا ٹھیک ہے علامات بھی شامل کر لیتے ہیں, اگر کسی کو علامات بھی ایسی ملتی ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ذات کا جواب دینے کے بجائے دنیا کے ہر انسان سے متعلق جواب دیا. یہ مناظر اور اس بات کو سمجھنا بہت اہم ہے. یہ مناظر دیکھ لیجئے, اس کے بعد ٹیم ہم قدم اس کا مزید اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھے گی. Muhammad sallallahu alaihi wasallam had contact with Archangel Gabriel before he became a messenger. Did I have contact with Archangel Gabriel? If calling, or like maybe you had calling, maybe a sign. If anyone says that ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس معاملے پر حتمی طور پر جواب دینا شروع کیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ مجھے چھوڑ دیجیے. اگر آج کے دور میں دنیا کا کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہو رہی ہے, اسے اللہ کا کوئی پیغام آ رہا ہے, اسے بشارت ہو رہی ہے, اسے کہیں سے کوئی علامت دکھی ہے کہ اسے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے جو دنیا تک پہنچانا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے تو اسے اٹھا کر سیدھا ماہر نفسیات کے پاس اس کے دماغ کا علاج کروانے کے لیے لے جائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جو آخری پیغمبر اور آخری نبی ہیں اللہ کے بھیجے گئے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کسی بھی قرآنی حوالہ دینے سے پہلے یہ بات بہت ہی واضح الفاظ میں کہہ دی تھی کہ مجھے تو کیا دنیا کے کسی بھی انسان کو کوئی وحی نازل ہو تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ پاگل ہو چکا ہے. یہ مناظر دیکھیے جس پر پورا ہال بھی نعرہ تکبیر سے گونج رہا تھا. if anyone says that he has got revelations today after Prophet Muhammad, he requires a psychiatrist. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last and final messenger. Allah says in the Quran in Surah Ahzab chapter 33 verse number 40, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. That Muhammad is not the father of any of you men. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں مگر اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر ہیں اور نبوت کے خاتمے پر ایک مہر ہیں, بے شک اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے غصے والے انداز میں اپنے الفاظ کو دہراتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا نظر آئے کہ اس کو اللہ سے وحی نازل ہو رہی ہے یا کوئی پیغام آ رہا ہے تو اس کو سیدھا ماہر نفسیات دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے جو اس کا علاج کرے. ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ ہمیں اللہ کی مدد ضرور حاصل ہوتی ہے. وہ دنیا کے کسی بھی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے, مجھے بھی حاصل ہے, آپ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص نیک کام کرنے جا رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر سے کہا کہ ہمیں بھی مجھے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے, لیکن اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ مجھے اللہ کی مدد حاصل ہو رہی ہے کیونکہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاصل ہوتی تھی, جیسے ان پر وحی نازل ہوتی تھی, ایسا کہنا شروع کر دوں تو پھر مجھے بھی اٹھا کر ایک دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے. بے شک اللہ ہماری مدد کرتا ہے, اللہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے, اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے, لیکن وحی کے نزول کا کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ میں سیدھا جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا, اس کا مجھے کتنا یقین ہے کہ اگر میں آج بھی مر جاؤں تو میں سیدھا جنت میں جاؤں گا کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ جاننے سے پہلے یہ مناظر دیکھ لیجئے. كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. That Muhammad is not the father of any of you men, but he is the messenger of Allah and the seal of prophets. Allah is all-knowing, full of knowledge. Anyone who says that he starts getting revelation from God, he speaks with Almighty God. After Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he requires a psychiatrist. Yes, we can have the help of God. God helps us in many ways. But if I start saying I start getting revelation like Prophet Muhammad got, then I'll be a lunatic. I'll require a psychiatrist. Yes, we get the help of Allah. He helps us in many ways. He gives us guidance. But there's revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. Your second part of the question, that can you say 100% you'll go to Jannah? No. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آج مر جاؤں تو جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا اگر میں ایک مسلمان کے طور پر مر جاتا ہوں, اور انشاءاللہ میں ایک مسلمان ہی مروں گا, اور میں نیک کام کرتا رہتا ہوں اور اللہ میری نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے, تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا. پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پورا یقین ہو گیا, مہر لگ گئی کہ میں تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا. میں پھر بھی انشاءاللہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو میں جنت میں جاؤں گا.
डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए और उसके बाद टीम हम कदम आपके सामने अपना मुशाहिदा रखेगी कि इस पूरे डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान में क्या ऐसी चीज है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब देने के अंदाज में कितनी बड़ी हिकमत छुपी है। That can you say 100% will go to Jannah? No. Inshallah, if I die as a Muslim, inshallah I will. And I keep on doing good works. And if Allah accepts it, inshallah I'll go to Jannah. I cannot say for sure, I say inshallah. I pray to Allah that may He accept my efforts and inshallah, God willing, He will give me Jannah. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक खूबसूरती के साथ अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि सवाल पूछने वाले ने कहा था कि क्या डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ ऐसा महसूस होता है कि उनका अल्लाह से डायरेक्ट बराह रास्त कोई राब्ता है, नाउजुबिल्लाह, उसी तर्ज पर जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो सकता था। यानी कि ये शख्स इस हद तक डॉक्टर जाकिर नाइक को बड़ा आदमी समझ बैठा कि ये समझने लगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास शायद कोई ऐसी मौजज़ाती या खास ताकत है। यही तो वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का अल्लाह से डायरेक्ट बराह रास्त राब्ता है, और इस शख्स ने इसी को बुनियाद बनाकर ये सवाल भी किया। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक के पास एक बेहतरीन मौका था कि वो ये कहते कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने सिर्फ अपनी जात की बात नहीं की बल्कि पूरी दुनिया के हर इंसान की बात की, क्योंकि ये खत्म नबूवत जैसा हसास तरीन मामला है। और इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक समझते हैं कि उनकी जात तो बहुत पीछे रह जाती है कि उन्हें कोई वही नाउजुबिल्लाह नाजिल होती है या नहीं होती, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान जो कितना भी बज़ाहिर नेक, आलिम, फाजिल या फिर कितना ही बुरा हालात में रहता हो, कोई भी इंसान अगर ये कहे कि उस पर नाउजुबिल्लाह वही नाजिल हो रही है तो वो जहनी मरीज है, वो झूठ बोल रहा है, वो पागल हो चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक खत्म नबूवत के नजरिए और इस मामले की हसासियत और अहमियत को इस हद तक गहराई से समझते हैं कि उन्होंने इस मामले को सिर्फ अपनी जात तक नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान तक फैलाकर डिस्कस किया। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस शानदार हिकमत पर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट कीजिए। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।